minutes. Mag-in na talaga ako. Di na ako. Sakit na akong ulo ba? Malaw ka na lang, Luloy, kapag may time. Idoy. Tumalaw ka na lang, Idoy, kapag may time. Sakit na bitaw akong ulo ay. Mag-in ako. 5 minutes na lang. Para ma 3 hours. Ano pa si Mrong? Si Mrong, natulog na yon. Hayaan na yon. Mga pagdala og another dong. Ansa ni tumbag na to. Ay, gwapo. Salamat, Whipper. Dong, kagwapo ni mo. Ay, sigoy. Ay, kagwapo sa anak mo. Lita, buyag. Wala namang handa akong matulog. Wala naman. Handa akong matulog. Sige, tulog ka na, Mrong. Sige na. Thank you, Ate Matela Abi. Thank you, Ate Matela Abi. O, tanawag, ikuan na singin do po, o. Ang akong anak, goy, magsigil na dyan ang nabakla si Basilio. Tamayas na yata na dyan siya, eh. Okay na, mag-in naman po, go, Inday, kay kanaigo lang 3 hours, Inday ba, kay kanang ang akong tiyan po, mura nung kagigutom si katawa. Nakatulog na yun. Oo, nakatulog na yun. Salamat kayo ha sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat dyan nga nagpatawa. May 3 hours pa para, may 3 minutes para 3 hours. Good night, Singin. Thank you, Singin. Do po, anuhin kita ulit. Bibisitahin kita ulit. Inday, salamat, Inday. Sisa ko, salamat Sisa ko. Sis MC, maraming salamat Sis MC. And Casper, maraming salamat Casper. Goy, thank you so much. Waper, thank you so much. Prettier, Inday Vlog, maraming salamat Inday Vlog. Singin do po, Mrong Mix TV, maraming salamat. Wajud noong ko kakuha o kani ang highlights. Kini kabuang nato ba? Alisin mo na kang bitin mo, Atelita. Ha? Alisin mo na kabitin mo. Singin daw po, thank you. Sige, alisin ko na yung nakabitin. Singin daw po, maraming salamat. 60 million, thank you so much sa inyong pagsilip. Maraming salamat. Wala pa dahil, Goy. Napay 2 minutes, Goy. Inalis ko na, gibitay ko si Goy. Maraming salamat sa inyo, guys. Sabi ng anak ko, ano daw makukuha ko sa live ko? Sabi ko, friends. Friends ang makuha ko sa live ko. Ja. Pinito lang? Help me. 5 Minuten. Wann willst du duschen, Di Paolo? Wenn wir zurück? Morgen. Morgen früh? Nicht morgen früh. Ich muss ja um 10 wegfahren. Ja, aber ja, wenn wir zurück. Ja. Okay. Ja, Paolo. Jetzt, wir haben noch eine Stunde Zeit. Ja, die werden nicht trocken und dann macht das Bett nass. Die wollte nicht, Paolo, traurig. Nein. Ich Es ist weiß. spät. Deine Haare brauchen sie so lange. Unsa nagiingin Inday? Sisa ko, mega love shout out, sabi ni Yeah, 2 hours, 3 hours na guys. Bye-bye guys. God bless. Goy. Thank you, Goy, Inday. Thank you. Sis MC. Thank you, Sis MC. Sis, Whipper Prettier. Maraming salamat. Inday Vlog. Salamat. Singin do po. Mrong. Maraming salamat. Bye-bye. Magbabay na ako. Kasakit na akong ulo. Bye. God bless, guys.
salamat. See you next time.